الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا مؤقب لحكمه ولا راد لقضائه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، والشكر واجب على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukur sa taod-taod. Amin. Masikitan niyo ya hanugaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kusog sin ginhawabaran, tumunay sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatan ni'mat inyan wajib, diakan katutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masi tunaytan nyo kataan in pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian magmabuka kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sabunal pagmabuka. Di kita nyo mikimatay sa hingga in kita nyo alam sin ka Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo pangadyan nga wasiyat hi Luqmanul Hakim ha anak niya, akabtangan niya, ya bunay inna ad-dunya bahrun amik qad gharika fiha unasun kathir waj'al safinataka bitaqwallahi azza wa jalla aw waj'al safinataka fihi taqwallah. In pamung niya anak niya, ya anakku, bunal tudlong niya in dunya biya siya dagat malaw. Ya siya sinsapantun laud karajumlong malaw. Mataudlong niya manos siya nalumos, na hinangalong niya sakayan in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kau malagpas. Bangta dungdungan in wasiyat ini, biasin in sapantun in kita nyo inikatan, yari halawm laud malawm. Tiyo tikduhanan arakalaon malumos. In hikalumos dahil hay ni sob sin nalikap kita niyo, sin parihasan dunya, kaya lupahantan niyo, in adlaw akhirat. Hamok din ang mga parsawawan. In kaiinginan sin manos ya, di hawaw sin gumini, din hajaman nakauna sampay pabihayaon, mataod. Sa hadlaw ini, sumabot kita niyo to, sarta, kilahon tanyo yung piyagbidaan sinto pagkaradyaan ini. Pangawan na to pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan niya al-farq bayna ad-din wal mansib wal mal. Kilahon tanyo marayawin to ini. Piyagbidaan sin agama, iban sin position mo kawasa, iban sin alta. So amurari in long ta kaiinginan sin manos ya salugay siya buhi. Amurari sa binsawab nalumos long hilokman in kamatauran sin manos ya. Tingin sa biyat to mga palangguan agama Islam, muna kilahon tanyo in agama ad-din. In din alaqatul insan bi rabbih. In agama ini
amo na yung parsumpatan sin ipon panagpapanjarikan niya. In katansin mano siya, di siya mabaya, adresan mo siya, yanon mujahid. Misanin way panghati, imyanda siya, in kita ini taka ilmu. Biatuin kahalga sin ilmu. Sa hapagkawasin ilmu, aon siya undang-undangan, suway agaron. Aon siya suway agaron tanyo pagkawasin ilmu. Muna-muna, hakabtangan ni Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala. Hakabtangan niya, قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم. Bunatod lang yung ilmu, amo na yanin agama. At yabang kau, taka ilmu, taka pag-agama kau. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Na kitaan yung marayaw. Pandukahin yung marayaw, jagahin yung marayaw, impagkawaan nyo sin ilmu. So, bangkaw makakawasin ilmu, bukon hakarya sa linya, na arakala makalamod kita malukmos. Kadgari kapihi, unasun kathir, matawd na lukmos. Tahid. So, may kilahon. Al-masdarul asasi lil-ilm. In masdar, karya sa pagkakawaan sin ilm, qaulullah wa qaulur rasul. Kabtangan sin Allah, iwan kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulullah wa qaulur rasul muqaddamun ala qauli kulli ahadin minan nas. In kabtangan sin Allah, iwan kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway siya unahun hakatan kabtangan sin manusia pia panjari sin Allah. Dengan sebab yang mga kiyakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang so paman niya in kiyakawaan mo sin ilmu mo, ba't di magsambahayang, nabi ada kauhat. Bang in kiyakawaan mo sin ilmu mo yan, ba't magsambahayang sadya makamin sa lugay sin kabuhi, bihat to na ka. Sa indaawa mo, inakwinita ka ilmu. Bang in kiyakawaan mo sin ilmu mo, magdarag pabot, magtutulak bala, magsisihir, magkakatan, ikaw biya dahat to. Namang tahiwalik mari pakarya sa lisin ilmu, qaulullah wa qaulur rasul, nasuwi kita tawhat, so arakala nakalamod na kita na lumos. Sabi makalumos to perkala, so kilahon tamarayaw in aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman sin kita niyo, in aga ma Islam, yabka ma'ak fid dunya wa fil akhirah. In ilmu, kabtangan sin Allah, kabtangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumatap siya kaymo, dahil ihadon niya, dagpakpadlaw akhirat. Hangkan suway palihalaw nin ilmu. Bang timatap kaymo in ilmu, magmumpaat kaymo, dahil ihadon niya, dagpakpadlaw akhirat. Suway dihilan sin kita niyo halga, in pagtuntut ilmu, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yabka ma'aka fid dunya wa fil akhirah. La yazulu wala yushtara. In ilmu yan na kayo mo, ya kau talibul ilm, di na yan mapapas. In amal ibadat mo yan, di na mapapas. Tumtumansin kita niyo, in ilmu, di siya mabihi. Hangkan, longsin Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Insa mulya kanyo hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nakalabi in pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tumatap in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang di hilaway ha ilmu. Tumtumusin kita niyo katan mga palangkungan hakam Islam, in katan sin ibadat, di siya hilaway ha ilmu, bukon siya sahih. Bangko si mo ba ilmu, alamat sin inikaw yan, kabayaan kau dihilan, hanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isisin kabayaan sin Allah, dihilan niya karayawan, panduan niya papahamun sin agama Islam. Hangkanin agama Islam mahalga akatan. Amayatin halga mga palanggungan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, halga sin agama Islam. Tiap siran sin mga ulama in ayat yadto
Sin hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith Abi Hurairah radhiyallahu an, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. In Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud, di niya aturun, in umbang payaw sin manusia. Marayaw ka kausog, mangi kausog, bukun niya timahal ka patuhan. In aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kay mo, di niya ra aturunin, umbang payaw mo, iwan sin pangalta mo di. Sa in aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatayan mo. Bang kaya lulunon da, bang aon da kaluon ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ti matampal da bahay in pagamal ibadat mo. So bin pagamal ibadat di yari man jari itapok. Biya nasin sambayang 5 waktu pa masjid, so ikaw tuod makaagad ka nila. So supaya ikaw kasaksian sin katotay manguran mo, ini ikaw timutunay sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun niya turya. Aon mga ibadat, so ito patampalon. Biya nasin pagsambahayang, biya nasin paghaji, biya nasin pagpuasa, matampal hakatan, ini ikaw nagpupuasa, naghaji. Biya nasin pagjakat, matampal, ini ikaw nagtutunay sin jakat. Na inyari bilang panghalga isin kita niyo, paaga masin kita niyo. Ikarwa niya, amunain mansib, position mo. Ununin naabot mo, position mo. Tumtumun sin kita niyo in mga yan, muakkatun, yazulu bil ajri awit taqaudi. Yan temporary na siya. Tumubtob na siya, doon naka makaigkaw, mikaw, atawa piya igkaw. Atawa ikaw nag-retired na. Ang tubtuban. Arapunin aga mayab ka maak. Ilayomil qiyamah. Indin, in aga mamuyan, tiaglugtuan mo, dito dyan mutas kayo mo. In mansib, wakad yakunu fitnah. Wakad yakunu amanah. Doon nakamahinang siya fitnah. Atawin yan, amanah. Responsibility mo yan. Accountability mo adlaw kiyamat. Yudhiru hakikatul insan. Doon ha position yan. Doon na tumampal in kasabunnalan sin manusia. Bangin kawasayan, nausal pamarayaw, saksi in katan raayat, in ikaw tao marayaw. Bangin kawasa mo yan, way kaya tunay marayaw, saksiyan kaw sin raayat, bisan di makapatampal, in ikaw bukon marayaw. Labi awla na haadlaw kiyamat. Accountability mo yan, haharap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya ni pagkukugkuyag, mangkukya sa ngunang posisyon. Sa suway mo pa ngayon ang topic pa Allah subhanahu wa ta'ala, di ka tunay mo ingkatan, kaya wajiban kayo mo. Sawab may tianggong mo in amana, tianggong mo in responsibility, tianggong mo in arakala mahinangkit na. Bangin kaunan mo na marin tamarayaw, sumunging karayawan. Bang bukon marayaw, sumunging kangian. Wahada zailun wala yadum. Inyan di da siya tumatap sa mapapasda. Suy-suy ra kumanin makapin. Bangin kaunan sin pagtaumaas mo, pag nakura mo marayaw, saksian sin katan, in ikaw tao marayaw. Bang bukon marayaw, saksian sin katan, misan di makapatampal in ikaw mangi, siya saksian sin katan, haadlaw kiamat, sumaksi da sila in ikaw bukon marayaw. Mura-murahan mga palangkungan hakam Islam, nugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamugbog, haagama, amin, mapinigtan niyo in agama iban sin kawasa. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوان, mudah-mudahan patatapon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala so bin pag mabuka hambok din ang mga parsawawan ikatay masin ang malibadat tani aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin intatay maundasin Allah subhanahu wa ta'ala ang malibadat amurin dia lamuran pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in hikatunya kaiinginan sin manos ya manjari mahinang sawab ikalumus amuna in alta tumtuman sin kita yung mga palangkungan ha kama Islam inyari ni'mat hiyanog hara sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanos ya bukon katan kaya hanugaraan alta fayaman aghnahumullah فلا تظنوا أن الغنى دليل على محبة الله لأن الله عز وجل يؤتي الغنى لمن يحب ولمن لا يحب أما الدين لا يؤتي إلا لمن يحب. Tumtuman sin kita yung mga palanggungan ha kama Islam ya kau taymang hod yanog haraan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo tuod pasura paangan-angan ay mo tuod taliah na indaya dalil sin inikaw kialasahan sin Tuhan sabi kayo nagkarayahan ayaw kung tumun sin kita niyo in pagdaya hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pamano siya kalasahan niya iwan pamano siya di niya kalasahan niya kau dihilanda kau pagdaya di kau kalasahan dihilanda kau pagdaya ara punin piagbiddaan niya iniwan sin agama in agama di niya hirihil patauri niya kalasahan siyabot ta kain in piagbiddaan sin alta sin panagnaan siyabot ta piagbiddaan sin agama iwan kawasa bihaon piagbiddaan sin alta iwan sin agama. Long Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an al-malu mafqudun wal ilmu mawjudun wal ilmu khairun min al-mal anta tahrusul mal al-ilm yahrusuka wa anta tahrusul mal. Long Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an namong siya in alta long niya magkalawa come and goes tumaod timyut-tiyut mapapas in ilmu long niya tatap siyugpatan niya in ilmu labi mariyaw ring alta siyugpatan niya pabalik in ilmu siya magpalihala kay mo in alta ikaw magjakakan niya kadtoan pabol laka, luunan pabilik, tamula. In ilmu, hayang muhaddal kau, pakain kau, siya nagpalihala kayo. Bangkaw taga ilmu, pialihala niya kau rin hinang masyat. Sabaw ilmu mo. Bangkaw taga ilmu, maingat kau magtawad. Bangkaw taga ilmu, ikatunay mo hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikalayo mo iliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw taga ilmu, makaagad kau habitikan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makalayo kau iliangan. In pagdaya, ni'mah. Sa'soy siya mausal, pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya magmumpaat kayo. So, ondeng nga mga manos siya, imangan-angan biya sinasabot takain na al-ghina dalilun ala mahabbatillah hada khata bangkaw nag-angan-angan impagdaya dalil sin inikaw kialasahan sin Tuhan khata bukon siya hunat biya na sin agi in pagdaya hirhil sin Allah pakalasahan niya
Kiril niya rin sa parin niya kalasahan. Ato baka mo sinci majat. Kadto ko pa Manila. Matawad sa andayahan bukod nag-aagam. Nabangon Muslim, pagdaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway niya palihalaon marayaw sa wabhadlaw kiamat, diya na sinagi, la tazulu kadama abdin hatta yus'al. Liya mo daran dito, bang hauno mo nakain alta mo, hauno mo yusal. Na imbihan sin lahing, di mo kaiyan po sa kaya po. Imbihan sin agal-agal, di mo makayanbihan sin manok. Nakasulat na katahan, way na pagdaawa adlaw kiamat. Bangkaw di magang haram, di mo maiyanbihan sa sinakal-akal. Asubuhon kaw, hari pa makatikang insiki mo, hapag titikangan adlaw kiamat, asubuhon na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang hauno mo na hasilin sin. Iban hauno mo yusal. Nen nausal mo piyag masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di mo ikajawab, piyag sponsor ko saan mo rin. Wallah di. Sa iya kau piyag pagdayasin Allah. Nikmat, tunayan. Bang mo yan kaya tunay, ikaw na nagparuntungan, dahil hadon niya dagpakpadlaw akhirat. Sabin katansin amal ibadat sin manus makadkan niya, palihalaa in alta bius kay musin Allah subhanahu wa ta'ala usala pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sallu ala nabiyikumul karim fa inna Allah azza wa jalla amarakum bidhalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الموحدين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أقم الصلاة